Donc نكملوا la suite ديال les calculs intégral et toujours même technique ديال les calculs هي كتسمى l'utilisation directe des primitives. Donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x plus 1 prime sur exponentielle x plus 1. Déjà la dérivée de cette fonction, exponentielle x plus 1, c'est exponentielle x. Donc خرجت لنا la fonction تكتبت sous la forme u' sur u, u' sur u, u' sur u. Primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u, tout simplement. Donc on a ln de exponentielle x plus 1 de 0 à 1. L'application numérique, déjà كما درنا قبيله غنحسبوا l'image ديال 1 par cette fonction moins l'image de 0 par cette fonction. Là, l'image de 1, il y a ln de e plus 1 moins ln de 2. Un autre exemple, l'intégrale de 0 à 1, هنا ماشي واحد هذه نديرها 0 normalement 0 0 à 1. هادو كيتسموا دي بورن، هادو كيتسموا لي بورن دو l'intégrale. انا هادو غير اختاريتهم وصافي، ماشي اي ما يمكنش تختاروهم زعما غير هكاك. ضروري خصها تكون هاد لا فونكسيون اللي هنايا خصها تكون بيان كونتيني اي بيان ديفيني كونتيني سور لانترفال. هاد لانترفال اللي كناخدو هنايا هاد باغ اكزومبل 0 1 راه هاد لا فونكسيون كونتيني définie continue sur l'intervalle 0 1. La même chose, tu as de la fonction là bien continue sur 0 1. نختار les 0 1 اللي وسائل في الحساب إذا بينا نحسب. Donc هنا le passage من هنا لهنا déjà هاد la fonction درت ليها الديريفي، إلا درت ليها الديريفي وضربتها في 1 دومي غتعطيني هاد 1. دونك بحال ما غيرت حتى حاجة، ولكن خرجت une fonction s'écrit sous la forme u' fois exponentielle u. u' fois exponentielle u. نوريها لكم في الطابلو. u' exponentielle u, primitive ديالها c'est exponentielle u. دونك غنكتبو هنايا هاد 1 دومي ديجا تبقى كيما هي 1 دومي exponentielle u de 0 à 1. l'application numérique تأكدوا فعلا تخرج لكم هي هذا. غادي ندوز لهاد الانتيغرال هذا. L'intégrale de 0 à 1, 3 sur 2x plus 1 dx est égal de l'intégrale de 0 à 1, 3 demi, attention on a la 3 demi fois, fois 2 sur 2x plus 1. Donc il a simplifier 2, donc je peux faire sortir 3 demi, 3 demi l'intégrale de 3 demi fois l'intégrale de 0 à 1 2x plus 1 prime dérivée là c'est 2 sur 2x plus 1 وهذه même زعما هذه راه كتشبه لهذه u' sur u primitive de u' sur i c'est ln de la valeur absolue de u. Donc tu as la même chose غير هنا تبقى لنا 3 demi مرة 3 demi entre ما بين هاد لي كروشي ديما كنكتب primitive ديال هاد لا فونكسيون. هنا ما درتش لاحظتوا هنا ما درتش لا فالور ابسولي. انت نورمالمون اون جينيرال تدير لا فالور ابسولي، انا ما درتهاش. علاش ما درتش لا فالور ابسولي؟ حيت هاد لا فونكسيون 2x plus 1 positif strictement positif sur l'intervalle 0 1. ضروري خصها تكون لا فونكسيون ستريكتومون بوزيتيف. كتعرفوا راه اللوغاريتم الداخل ديالها خص يكون سوبيريور ستريكتومون 0. دونك كيبقى لنا هنا 3 دومي فوا ال دو 2. هنا تاكدوا من الحساب فيه هنا 3 دومي فوا ال دو 2. نرجع ندوز ليكزومبل اخر. l'intégrale de e à e carré de 1 sur x ln de x ln de x. هذه déjà هي 1 sur x
l'intégrale de e à e carré 1 sur x sur ln de x dx اللي هي l'intégrale de e à e carré ln de x prime dérivé de cette fonction c'est 1 sur x. Donc عاوتاني تاع la fonction تكتب sous la forme u prime sur u. Donc le primitif ديالها c'est ln de x ln de x لان u اللي كاين هنا de la fonction u اللي كاين هنا هي ln de x. Donc ln de x de e à e carré. Donc إلا حسبتو راه ديجا نتوما كتعرفوا ln ديال e هي واحد. Donc en fin de compte غنلقاو ln de 2 تأكدوا من هذا الحساب. بقى لي dernier exemple. dernier exemple هنا هاد l'exemple مغاديش نجاوب على هذا بالضبط ولكن نرجع لكم الكور لان كاين هذا اللي بغينا نجاوب عليه خصنا لا غولاسيون دو شارل. لا غولاسيون دو شارل نبدا نرجع نوريها لكم في الكور لي زانتيغرال نوريكم لا غولاسيون دو شارل. La relation de Charles, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b c'est trois réels appartenant à i. Alors, l'intégrale de a à c, f de x dx est égal à l'intégrale de a à b, f de x dx plus l'intégrale de b à c, f de x dx. Exemple. Par exemple, l'intégrale de cette fonction de 0 à 5 la fonction a fait la valeur absolue. Donc les intégrales qui font la valeur absolue la relation de Charles. ولكن كيفاش كنديروا هاد شارل اللي بغيتو ديروها خصكم اول حاجه تفكروا في الطابلو دو سين. خصنا نحيدوا لا فالور ابسولي ديال هاد لا فونكسيون x moins 2. شوفوا هنا l'intervalle 0 1 5 0 5 درنا طابلو دو سين ديال هاد لا فونكسيون x moins 2 0 1. déjà x moins 2 s'annule en 2 غتساوي لنا 0 في 2 وهنا غيكون x moins 1 غيكون بوزيتيف غيكون نيجاتيف. ce qui fait هنا x moins 2 la valeur absolue x moins 2 bon في l'intervalle 0 2 ما غاديش تساوي لنا x moins 2 غتولي l'opposé ديال هاد لو نومبر l'opposé ديال هاد لا فونكسيون. دونك غيولي لنا موان باردون ديال هاد البولينوم moins x plus 2 وهنايا غتبقى لنا x moins 2. donc en fin de compte إلا بغيت نحسب دابا هاد l'intégrale de 0 à 5 de 0 à 5 f de x dx. donc نقدر ندير une relation de Charles ب 2 ندير l'intégrale de 0 à 2 plus l'intégrale de 2 à 5 f de x dx. درت هنا une relation de Charles ب 2 من جبت انا 2 جبتو من الطابلو دو سين. دونك ديجا هنايا لو سين تاع f de x كنعرفها هي moins x plus 1. عرفتي ملي جبت moins x plus 1 ضربنا هادي في moins 1 حيتاش x moins 1 نيجاتيف هنايا في l'intervalle 0 2 ce qui fait يبقى لنا moins x plus 2 dx. mais par contre 2 من 2 حتى 5 le signe la valeur absolue de x moins 2 c'est lui-même car x moins 2 est positif بقى كيما هو. دونك تعرفوا البريميتيف ديال x c'est x carré sur 2 البريميتيف ديال 2 c'est 2x تبقى هنا لابليكاسيون نيميريك. وانا ديجا زدت لكم هنا في الكور دي زيكزامبل الا بغيتو تحسبوا ديروا لا ميم شوز. دونك هنا ديروا غير تكونوا غير تعرفوا ديروا طابلو سين تحيدوا لا فالور ابسولي. دونك هاد لا تكنيك هادشي اللي كاين هادشي اللي عندكم حتى ندوزو لتكنيك واحده اخرى اللي هي l'intégration par partie.